my dear student, welcome to my YouTube channel that Odisha School Education. आज आम 10th क्लास चैप्टर 9 द फॉर्मालिन जार पोएट्री पढ़ा। तो आम जाचु फॉर्मालिन अर्थ हूँ एक रासायनिक द्रव्य गोटे केमिकल कंपोजिशन ऑक्सीजन हाइड्रोजन आउ कार्बन। तेणु आम कौन बायोलोजिकल द्रव्य को बहु वर्ष धरी प्रिजर्व करने आम साधारणतः फॉर्मालिन को व्यवहार करूँ। तेणु एठारे ह्यूमन नामक एक ब्रेन म्यूजियम विषय कहुई जहाँकि बेंगलुरु अवस्थित। सेठारे कौन करा जाए ना सेठारे मृत लोक मानकर ब्रेन गुड़ी को फॉर्मालिन जार मध्य रखा जाए। कहार ब्रेन जो मानकर ब्रेन एक्सीडेंट ट्यूमर इंजरी एंड इनफेक्टेड द्वारा मृत्युवरण से ब्रेन को से म्यूजियम रे रखा जाए। तेणु सेहीपरि एठारे डॉक्टर रिताश मानी पोएट से कौन कर ना भिकी बोली एक बालकर मस्तिष्कर मतामत को पोएट्री माध्यम कविता माध्यम सुंदर भाव में वर्णना कर। तेज चलो प्रथम लिरिंग को पढ़ीदे। डू यू नो दैट रोड एक्सीडेंट आर वेरी कॉमन इन इंडिया नाउ डेज? वी विल बी शॉक्ड टू नो दैट 152,000 people died in India, including 5,315 in Odisha in 2018 as a result of road accident. The number of those who get injured or disability is near 3 to 4 times higher than the number of deaths. Increasing incidents of traffic violation and lack of awareness about safety rules have turned out the major factor of such death. The WHO has identified 5 major risk factors of road injuries such as speed, alcohol, seatbelt, helmet, and visibility. We can also add distracted driving such as using cell phone or listening to music while driving. Beside tiredness and unsafe road as the major reason for death. तबे WHO बा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सीडेंट होवार 5टी मुख्य कारण दर्शाई। सेगुड़ी कौन कौन ना स्पीड, अल्कोहल, सीट बेल्ट, हेलमेट एंड विजिबिलिटी। देख पिला माने आई एम विकी ब्रिलियंट बेन सिटिंग इन ए फॉर्मालिन जार विथ डिस्टेंस ऑन डिस्प्ले टू प्रमोट नॉलेज गेन वाचिंग पीपल स्टेयर एट मी अगेन एंड अगेन। तो मु हूँ से भिकीर किए ना ब्रिलियंट मस्तिष्क जी कि कौटी ना फॉर्मालिन जार मध्य अच्छी केमिति अच्छी ना डिस्टेंस। डिस्टेंस माने कौन ना निजे निजे घृणा करवा। ऑन डिस्प्ले टू प्रमोट नॉलेज गेन वाचिंग पीपल स्टेयर एट मी अगेन एंड अगेन। लोक मैंने मोठू किसी ज्ञान पाइबा मते बारंबार तनय कर देखुंट। How insulting to be called a specimen. 2 years ago I was part of a living human. I got no stock, tumor or box within, yet ended up in this jar to my chagrin. तो जिते बड़े लोक मैंने मत स्पेसिमेन मान हूँ सैंपल बा नमूना। जिते लोक मैंने मत नमूना बोली डाकुंट मत बहुत इनसल्ट लगुच। कौन पाई ना 2 वर्ष पूर्वे मु गोटे ह्यूमन बीइंग बा गोटे जीवंत मानवर गोटे लिविंग पार्ट थी। आउ कौन ना मोर कौन स्टॉक नथिला। स्टॉक माने कौन ना ब्रेन हामरेज द्वारा मनुष्यर कौन मृत्यु होता है। आउ कौन मोर कौन ट्यूमर नथिला। ट्यूमर माने कौन ना मस्तिष्क कौन मांसपेशी जमा हवा। आउ कौन ना मोर कौन बग नथिला। बग माने कौन ना बग माने होची रोग सृष्टिकारी अणुजीव। तेणु मोर कौन स्टॉक ट्यूमर आउ बग नथिला। किंतु शेष में मत से जार मध्य रहा पड़ता केमिति ना चारग्रीन मान हूँ दुख भाव। तापर देख विकी वाज ए यंग बॉय स्मार्ट एंड सेन फुल ऑफ लाइफ एंड विगर सन विंड और रेन। कंप्यूटर एंड मैथ आर हिज डोमेन। हिज मोटो इन हिज लाइफ नो पे नो गेन। तेज ये कौन विकी विषय वर्णना कराई। विकी केमती ना गोटे स्मार्ट बॉय थिला आउ सेन हूँ सुस्थ आउ ता जीवन केमती विगर मान तेज। तेणु से खरा वर्षा शीतर मध्य से तेज थिला। आउ कौन ना कंप्यूटर एंड मैथ वी आर हिज डोमेन हूँ प्रख्यात क्षेत्र। कंप्यूटर आउ मैथ रे से हूँ प्रवीण बा प्रख्यात क्षेत्र थिला। हिज मोटो इन हिज लाइफ वाज नो पे नो गेन। आ ता जीवन मोटो बा आदर्श कौन थिला जे किछि न कले किछि मिले नहीं, अर्थात किछि पाइबाकु हेले किछि करिबाकु हुए। नेक्स्ट Vicky's love for his parents was truly insane, and he adored his grandma
wrinkles and cane in college when he stole a glance at Lawrence why his heart went thud only I could explain। ଆଉ ଭିକିର ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଆଉ ସେ ତା ଜେଜେମାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା ଯିଏକି କ'ଣ ନା ଯାହା କର କି କୁଚକୁଚିଆ ଚର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲରେନ୍ସକୁ ଚାହାଣିରେ ଦେଖୁଥିଲା ତା ହାର୍ଟବିଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ଥଡ଼ ଥଡ଼ କରୁଥିଲା। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛୁ ନା ଭିକିର ମସ୍ତିଷ୍କ କହୁଛି। ତାପରେ on a wet monsoon day for a tax mudden Vicky rode his bike to his friend in the next lane for once for wearing his helmet he did refrain God he meet with an exceeded glory and inhuman। ତ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମନସନ୍ ଡେ ବା ମୌସୁମୀ ଦିନ ଅଦା ପାଗ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ନୀତିଦିନ ଭଳି ଷ୍ଟାକ୍ ମୁଡେନ୍ ହେଉଛି ନୀତିଦିନିଆ ଭଳି ସେ ଭିକି କ'ଣ କରିଛି ନା ଭିକି ରୋଡ୍ ହିଜ୍ ବାଇକ୍ ସେ ତା ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଇଛି କେଉଁଠିକୁ ନା ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖକୁ। କେଉଁଠି ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରୁହେ ନା ନେକ୍ସଟ ଲେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳିରେ ରୁହେ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତା ପାଖକୁ ସେ ଯାଇଛି। ଫର୍ ୱାନ୍ସ ଥରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଫର୍ ୱାରିଂ ହିଜ୍ ହେଲମେଟ୍ ହି ଡିଡ୍ ରିଫ୍ରେନ୍ ମାନେ ବିରତ ହେବା ସେ ତା ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଥରେ ସେ ଯାଇଛି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଗଡ୍ ଭଗବାନ ହି ମେଟ୍ ୱିଥ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋରି ଆଣ୍ଡ ଇନହ୍ୟୁମାନ୍। ଆଉ ସେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫେସ୍ କରିଛି ବା ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନା ଗ୍ଲୋରି ରକ୍ତାକ୍ତ ଆଉ ଇନହ୍ୟୁମାନ୍ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ତାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟ୍ ଇଟ୍ ଟୁକ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ଇନସେନ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍ ଲଷ୍ଟ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି କ୍ରସ୍ ୱିଥ୍ ପେନ୍ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର ରିକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଭେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସେଫ୍ ଲେଟ୍ ୟୋର ପ୍ରିସିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ଭେନ୍। ତ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ କିଛି ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇନସେନ୍ ହେଉଛି ତୁଚ୍ଛ ଆଉ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଯୁବକର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। କେମିତି ଦୁଃଖରେ ବା ପେନ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର ନିଜ ଯତ୍ନ ନିଅ ରିକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଭେନ୍ ରିକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭ୍ ବେଳେବେଳେ ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସେଫ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କର ଲେଟ୍ ୟୋର ପ୍ରିସିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ଇନ୍ ଭେନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନିଜର ପ୍ରିସିୟସ୍ ବା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯେମିତି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନଯାଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ସେଫ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କର। Please like, share and subscribe for further notification. Thanks for watching.